जय गुरु, जय श्री राधे। नित्य गौर हरिबोल हरिबोल हरिबोल। आज आमी जानब श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर किछुई कथा। श्री श्री ठाकुर बोलें ताके अनवरत स्मरण मनन भजन करते करते तार सारूप्य लाभ है। तखन भगवान अपने माथाय करे आहार जोगाय। कामादि रिपुगण दमन करते है ना, नाम करते करते सब हয়ে पड़े। आसन इत्यादि किछुई करते হয় ना, नाम करले सब হয়ে पड़े। বিষয়ের দেই কাজ কি, বিষয়ের দেই কাছে কি ভগবানের নাম ভালো লাগে? তারা টাকা টাকা করতে ভালোবাসে, তাদের কাছে টাকা টাকা করতে করতে ভগবানের নাম উঠাতে হয়। দেখুন এইভাবে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র তাঁকর পুণ্যপুথিকে এইভাবে লিখতে হয়। এখন আমি যদি উড়িয়া ভাষায় বলু তাহলে ভগবানকে স্মরণ করিবা মাত্রে ভগবানଙ୍କର ଅନବରତ ସ୍ମରଣ ମନନ ଭଜନ କରି କରି ତାଙ୍କର ସାରୂପ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଭଗବାନ आमको जितेबाला निजर बोली से जितेबाला आमको ग्रहण कर नियंती सेतेबाला सबकिछि आपणा छाए हो पड़े। कामादि रिपुगण को आमे जेते चेष्टा करिबा जय करिबा को ता हबने। ठाकुर कहले एठी गोटे जिनिस कामादि रिपुगण दमन करते होय ना, नाम करते करते सब होय पड़े। आमे जेते नाम करिबा सेते नाम करिबा भितर देई करी कामादि रिपुगण काम क्रोध लोभ मोह गर्व अहंकार ये सब जो रिपुगण धीरे धीरे सब दमन हो पड़ती। ये जो आसन प्राणायाम ये सब जिनस ठाकुर कहले आसन इत्यादि किछुई करते है ना, नाम करले सब हो पड़े। केवल नाम ये नाम भितर देकरी जो कलियुग केवल नाम आधार सुमेरा सुमेरा नर उतर न पार। कलियुग केवल नाम आधार। आज मोर ये जो दुख दुर्दशा दिन भितर भी हाथ भी भांगी जाइए। ता भितर भी मु ठाकुरंकर गोटे छोट वीडियो बनाऊँच। बेसी बहुत समय नेबिनी आपण मानकर कहीं मत भी सीवियर पेन हो। किंतु ये गोटे कथा ठाकुर नाम भगवान नाम राधार नाम ये जो नामटा नवा भितर देकर ही गले आमको कौन हुए ना, रोग शोक व्याधि जरा दूरे पलाबे परा। जय जय राधा स्वामी गाँव से राधांकर नाम समस्त जीवनर ताप त्रिताप सबकिछि ही नष्ट कर दे थाए। से प्रभुंकर दिव्य नाम एभली भावर पावर थाए जे कि मनीष को मृत्यु मुखर भी बंचाई दे थाए। तेणु आम अनवरत नाम करिवार प्रयास करिबा, चेष्टा करिबा। कहीं जीवन अच्छी ता कष्ट भी अच्छी, किंतु प्रभुंकर नाम भितर दे करी गले सबकिछि ही असंभव ही संभव ही पड़े। ठाकुर कहले संसारटा कि जानिस, संसारटा कौन जानिचु? बाघ धरा खाँचा, गोटे बाघ धरा जंताटे। ए खाचार मध्य माया छागला छे। ए जंता भितर गोटे माया मृग अच्छी। बाहर होते लोभ खूब है खूब। आम जो बाहर से माया मृग को देखा से आमर लोभ बहुत हुए। तापर कौन करूना आम धीरे धीरे से माया भितर को पशि जाऊ, जो टंका सोना ए सब जिनस ता भितर अच्छी। हेले कौन है जो आम ता भितर पशि जाऊ जे जाए एदिगे कबाट बंद। जदि आम ता भितर पशिगलु ताहले आमर कबाट बंद कर दिया जाए। से संसार कबाटी बंद कर दिया जाए। छागल धरा हलो ना, आमे से सब किछि पाइले नहीं। जहाँ पछरे आमे धाई थिले
କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଲୁ ନା କୃଶବିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲୁ ବା ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଗଲୁ। ଶେଷେ ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଲି ଯାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଥା ଶେଷେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ପୋଥି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଭାବବାଣୀଟି ତମେ କହିଲ ପୁଣ୍ୟ ପୋଥି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ତ ପୁଣ୍ୟ ପୋଥିର ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟି ଦେଖୁଥିଲି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କଥା। কীর্তন খুব করা যায়, কীর্তন না করিলে মন তৈরি হয় না। যে জায়গায় কীর্তন হয় সেখানে শক্তি জমে যায়। লোক আসলেই ভাবে এখানে কি হয়েছে। ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ନର୍ତ୍ତକୀ ପରି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାଚେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଧାଉଁଛେ, ସେ ଧ୍ୱଂସର କରାଳ ଗତିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଆସିଲେ। ନାମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ, ନାମଟାକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ କର, କାହିଁକି ନା କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ହିଁ ଅଛି। ଏ କୀର୍ତ୍ତନର ତାଳେ ତାଳେ ଜୀବନଟା ଯେ ଆନନ୍ଦ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼େ, ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଆମେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରି ଦେଖିବା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ନେଇ, ଯେମିତି ଆମ ନିଜର ଲୋକ କିଛି କହେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଉ ଅନାୟାସରେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେ ଆମରି ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତକ, ସେ ଯେ ପରମ ପିତା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଧରାଧାମକୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାମମୟ ପ୍ରେମମୟ ଆଉ ଭଗବତ ପଥରେ ପଥିକ କରାଇଦେବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀନାଥ। ଯଦି କଥା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପରିସ୍ଥିତି ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଅଛି। ବହୁତ ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି କିଛି ମୁଁ ଅର୍ଥ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରୁ କମାଇ ପାରିବି। ଆଜି ମୋର ଅର୍ଥର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ମୋତେ ଟିକେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଦୟାଳୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ମୋ ଶରୀର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଉ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଭାବଧାରାର କଥା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରୁଥିବି। ରଖୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ନିତାଇ ଗୌର। ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। ରାଧେ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ।